rasaku di sini, dalam rasa bersalah yang kini membunuhku secara perlahan. Hai gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Epralis Lion Group. Gengs, seperti biasa saya mau mengucapkan kepada terutama saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku, apa kabar kalian semua yang di luar sana. Semoga saya doakan kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang, gengs. Amin. Gengs, seperti biasa saya cuma mau membahas mengenai dunia aviasi, yaitu seputar penerbangan, gengs. Ya, walaupun saat ini kondisi masih COVID-19 ya, virus COVID-19. Oke guys, sebelum itu tolong kalian subscribe dan kalian like. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang, gengs, ya. Oke guys, kalian penasaran? Ini dia selengkapnya. Ya guys, kali ini saya mau membahas mengenai dunia aviasi penerbangan. Jadi yang saya mau bahas adalah runway. Runway adalah landasan pacu di saat pesawat mau take off dan mau landing. Nah, di sini saya mau yang setahu saya ya, yang akan saya berbagi kepada kalian yang setahu saya. Jadi runway itu ya istilahnya sebuah landasan ya, istilahnya landasan pacu di saat pesawat mau take off atau mau landing ya. Jadi landasan itu runway, bisa dibilang runway ya, runway mereka kalau runway itu dalam kondisi baik ya, tidak ada ya, maksudnya mulus, terus tidak ada kotoran ya. Dari biasanya kalau runway itu biasa, kalau namanya di dunia penerbangan, setiap hari berapa jam itu ada pengecekan runway. Jadi tanda-tandanya misalnya kalau pengecetan ya, terus garis-garis apa semua itu harus dicek. Jadi kalau catnya itu mungkin dalam kondisi buram atau mau hilang, itu dicek kembali, guys, dikasih lebih terang lah. Nah, yang kedua, runway ini tidak boleh kayak ada retak ya, tidak ada boleh gundukan apa semua, jadi harus mulus, geng. Jadi kalau jalanan itu pecah, retak itu berarti itu pesawat ya, ibarat kata ya, kalau kita seandainya menaiki pesawat itu terus dalam kondisi mungkin runway itu dalam kondisi rusak, itu apa yang terjadi, guys? Itu sangat berbahaya, guys, sangat berbahaya, itu sangat berkhatar. Nah, jadi runway itu harus didesain ya, harus dirapikan, dibersihkan ya, mungkin kalau bisa dicor lagi, itu bukan cor, istilahnya di aspalnya itu mungkin ya harus tebal. Nah, yang ketiga, jadi namanya pesawat ya, guys. Pesawat itu kan gak tentu masuk pagi, siang. Jadi pesawat itu dikasih lampu, bandara itu dikasih lampu, jadi supaya penerangan pilot bisa melihat dalam kondisi cuaca kabut ya, gelap ya. Jadi runway jalanan itu harus dikasih pasang lampu, guys, pasang lampu LED. Nah, lampunya itu juga bukan otomatis ya, itu ada yang menghidupi dan mematikan. Dari itu adalah seputar dari menara tower. Nah, nanti saya akan membahas masalah tower ya, tunggu video selengkapnya selanjutnya. Oke guys, kali ini saya ada videonya biar kalian bisa melihat ya, biar bisa kalian tahu ya. Kalian penasaran kan? Nah, sama saya juga penasaran. Ini dia videonya.
Runway status lights combine airport lighting equipment with airport surveillance systems to create an additional layer of runway safety. This automatic system helps increase situational awareness by determining vehicle and aircraft locations. Red in-pavement lights illuminate when it's not safe to enter, cross, or begin takeoff on a runway. These lights are designed to reduce the number of runway incursions without interfering with normal and safe airport operations. It is important to understand that runway status lights only indicate a runway status. They do not indicate clearance to proceed onto or across a runway. Runway entrance lights, also known as RELs, are red and located where a taxiway intersects a runway. RELs illuminate when an aircraft is landing or taking off on a runway. The red lights indicate it is not safe to enter the runway environment. RELs go off just prior to the aircraft reaching the taxiway intersection. This allows air traffic controllers to use anticipated separation and keep the normal flow of traffic moving on the airport surface. Pilots must stop at the runway hold line and remain stopped when the RELs are on. You should remain clear of the runway anytime the RELs are illuminated. When the air traffic control tower issues a clearance to cross or proceed onto the runway, the entrance lights should not be illuminated or should go out by the time the controller finishes their transmission. Do not enter a runway without an ATC clearance, even if the entrance lights have gone out. Runway status lights only visually verify a controller's clearance. They do not act as a substitute for an ATC clearance. There may be times while waiting for a controller's clearance that you see the entrance lights turn on and off for several cycles. If an air traffic controller gives a clearance and the RELs are illuminated, do not cross over the red lights. Contact ATC and advise that you are stopped due to red lights. If your aircraft is already across the runway hold line when the lights illuminate, you should proceed using your best judgment and contact ATC as soon as possible. Takeoff hold lights, also referred to as THLs, are red and located on a runway's takeoff hold area. THLs are illuminated when an aircraft is in position on a runway's takeoff hold area and an aircraft or vehicle is on the runway somewhere in front of it. THLs turn off when the aircraft or vehicle is exiting the runway and is no longer a hazard to the departing aircraft. Like RELs, THLs indicate runway status. They do not substitute for an ATC clearance. You must wait for an ATC clearance to begin a takeoff roll. It is possible that you may observe several cycles of THLs while numerous aircraft or vehicles cross the runway downfield. If a controller issues a takeoff clearance and the THLs are illuminated, you should not begin the takeoff roll and should advise ATC that you are holding for red lights. If you have begun the departure roll and then observe illuminated THLs, you should abort the departure if it is safe to do so. If it is unsafe to abort the departure, you should proceed according to your best judgment, understanding that the lights are indicating the runway is unsafe for takeoff. In all of these cases, advise ATC as soon as possible. A few moments later. Ya guys, sudah kalian lihat kan? Nah, itu adalah video yang saya tampilkan ya supaya mudah-mudahan kalian bisa memahami lah ya. Walaupun yang di video itu menggunakan bahasa English ya. Jadi yang saya yakin kalian pasti memahami ya. Jadi saya mau berbagi video itu supaya berbagi kepada kalian semua supaya kalian tahu runway bukan pesawat aja ya.
Jadi jalan-jalan pesawat itu tanda-tanda garis di jalur tengah runway itu apa namanya ya. Jadi itu aja guys video dari saya ya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke guys, dan sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID virus 19 ini bisa cepat berlalu dan hilang dari muka bumi. Oke guys, saya Epres Rayanggu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.